अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV और मेरे साथ मौजूद हैं नादर बलोच सीनियर जर्नलिस्ट। और ये वो जगह है जिसको इस्लामाबाद की कचहरी कहते हैं, ज़िलई अदालतें। और आज इस कचहरी में एक बड़ा अहम केस ज़ेर समाअत था जिसके लिए हम दोनों यहाँ आए, और वो केस था एडवोकेट ईमान मज़ारी और उनके शौहर नामदार एडवोकेट हादी अली चट्ठा के ख़िलाफ़ पीका कानून के तहत कुछ ट्वीट्स उन्होंने एक्स पोस्ट की थी पिछले 5 साल के दौरान। और उनके ख़िलाफ़ जो मुकदमा बना था, बहुत तेज़ रफ्तारी से उस मुकदमे की समाअत होती रही है, और आज उस मुकदमा जो था वो एक बड़े अहम मरहले में दाखिल हो गया है। और आज के दिन इस्लामाबाद बार की तरफ से और सीनियर वकला और दूसरे वकला तंजीमों के जो लीडरान थे वो ईमान मज़ारी के बिहाफ पे उनकी तरफ से पेश हुए, और ख़ास तौर पे एडवोकेट शेर अफजल मरवत थे, इस्लामाबाद बार के एडवोकेट नईम गुज्जर थे, और इसके अलावा एडवोकेट हलीम अब्बासी थे। और ये सीनियर वकला जो थे वो एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका से ये गुजारिश कर रहे थे कि जिस तरीके से वो अदालत को चला रहे हैं वो तरीका जो है इंतहाई गैर मामूली है, बहुत तेज़ रफ्तारी है, बहुत जल्दबाजी में नज़र आती है अदालत एडवोकेट ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा को सज़ा देने के हवाले से। और आज के दिन इन तमाम वकला ने जज मजोका से ये दरख्वास्त की कि पिछले दिनों जो एडवोकेट ईमान मज़ारी और एडवोकेट हादी की गैर मौजूदगी में जो बयानात रिकॉर्ड किए गए सरकारी गवाहान के, और फिर उन पर जिरा की गई, वो भी एडवोकेट ईमान मज़ारी और एडवोकेट हादी की गैर मौजूदगी में, उस जिरा के सारे अमल को वापस लिया जाए, और नए सिरे से जो एडवोकेट ईमान मज़ारी हैं और एडवोकेट हादी उनको ये मौका दिया जाए कि वो अपने वकील के ज़रिए सरकारी गवाहान पे जिरा करें। क्योंकि इससे पहले जो सरकारी गवाहान के बयान रिकॉर्ड किए वो इन दोनों की गैर हाज़िरी में किए गए थे, और उन पे जो जिरा की गई वो भी एडवोकेट ईमान मज़ारी और एडवोकेट हादी के वकील की तरफ से नहीं की गई, बल्कि उनकी गैर मौजूदगी में अदालत ने खुद से ही एक सरकारी वकील मुकर्रर कर दिया एडवोकेट ईमान मज़ारी के लिए और एडवोकेट हादी के लिए, और उन्होंने जिरा की थी, जिस पे इन दोनों मुल्ज़मान ने अदम एतमाद का भी बरमला इज़हार किया। आज इस बात की तवक्को थी कि शायद जितनी तेज़ रफ्तारी के साथ ये ट्रायल चल रहा है, सुबह से तकरीबन 5 बार समाअत मनसूख हुई है। लगता ये था कि जज मजोका की अदालत में आज इन दो वकला के अलावा कोई और केस है ही नहीं, और वो बार बार 1-1 घंटे 2-2 घंटे का वक्फा हो रहा था। तो कहाँ तारीखें मिलती हैं महीने महीने की दूसरे केसों में, और कहाँ एक ही दिन में जो है घंटे घंटे की तारीख दी जा रही थी। तो नादर बलोच साहब, क्या लगता है, आज तो मामला फिर कल पे चला गया है, मगर इस दौरान ही एडवोकेट ईमान मज़ारी और एडवोकेट हादी जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गए, क्योंकि उन्होंने इसी तरह के जो बयान कलमबंद हुए हैं उनकी गैरहाज़िरी में उसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया। हाई कोर्ट ने उनको रिलीफ नहीं दी, तो अब वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए हैं। तो आज जुमरात के दिन सुप्रीम कोर्ट की भी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास होता है, तो उनसे दरख्वास्त की गई कि इसकी जल्द समाअत की जाए और जज मजोका का ट्रायल रोका जाए। और आज जज मजोका साहब जो थे उन्होंने सवालनामा भी थमा दिया दोनों वकला को, और कहा इसका जवाब भी दें, और अगर वो एडवोकेट ईमान मज़ारी और एडवोकेट हादी मौजूद होते, जवाब दे देते, तो आपको क्या लग रहा है आज फैसला भी हो जाता? मुझे तो बज़ाहिर यही लग रहा था कि आज फैसला हो जाना है, और तवक्को यही थी, लेकिन क्योंकि ये मामला कल तक चला गया है, आप लोग गुज़श्ता समाअत पे दरमियान में चले गए थे किसी मसरूफियत की वजह से। उस वक्त भी जब दोनों मियाँ बीवी को अदालत से निकाला गया, और आज भी आपने देखा कि जिस अंदाज में पुलिस और सहाफ़ियों से ज़्यादा तो पुलिस फोर्स थी, वकला की भी तादाद नहीं थी जितने लोग अंदर थे और बाहर थे, तो ये तो प्लान ऐसा लग रहा था कि आज ही फैसला होने और आज ही गिरफ्तारी होनी है। तो उस दिन भी आपने देखा कि जब उन्होंने लेकर दोनों को बाहर निकाल दिया, रिमूव कर दिया कोर्ट से, तो फिर मैं वापस आया, मैंने कहा कम से कम देखने से जरा में हो क्या रहा है। सर हार्डली 3 मिनट 4 मिनट, और उसमें भी 4 वक्फे हुए, और आखिरी जो गवाह था जिसका नाम अफजल था वो नायब कासिद था। और मैं यकीन से कहता हूँ कि अगर कोई जरा करने वाला तो उससे पूछता है कि ट्विटर की स्पेलिंग क्या है, तो फिर ट्विटर की स्पेलिंग नहीं बता सकता कि ट्विटर का होता क्या है, उस पर काम क्या होता है। लेकिन उसकी 19 सेकंड की गवाह जो जरा है उस पर मुकम्मल की गई, और जो रियासत की तरफ से वकील दिया गया वो सीधे सवाल क्या करते हैं, कब ज्वाइन की,
FIA में कब आए, साइबर कब क्राइम कब ज्वाइन की, ले जनाब जरा मुकम्मल। तो ये तो सूरत हाल चल रही थी। और जज साहब उस वक्त जब वो लुक में दे रहे थे प्रोसिक्यूशन की जानब से, मंसूर आजम साहब ये कर लें ये, तो उनको जहाँ जहाँ मुश्किल पेश हो रही वहाँ पे लुक में भी दिए जा रहे थे, वहाँ पर उनको गाइड भी किया जा रहा था, रास्ता भी दिखाया जा रहा था। तो ये तो सारा आपने देखा कि ट्रायल का हाल है। और आज भी जब आपने देखा कि शुरू में 8 सवाल थे या 7 सवाल थे, फिर जज साहब ने अपने सवाल भी शामिल कर दिए माशाल्लाह, उसकी तादाद को 33 तक पहुँचा दिया गया। हमने ये तो सुना था कि मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त, लेकिन अब हमें नजर आ रहा है मुद्दई सुस्त जज चुस्त। लग तो ऐसे रहा है। मतलब 8 सवालों से 33 सवालात बन गए और वो तहरीरी सवालनामा उन्होंने हवाले किया इमान मज़ारी और एडवोकेट हादी के, और आज वो चाह रहे थे कि उन सवालों के आज ही 1 घंटे बाद जवाब दे दें। अच्छा, वो कह रहे हैं कि जी हमें कुछ टाइम दें, 1 दिन 2 दिन, और बाकी तमाम केसेस जज साहब की अदालत में आज उनके तकरीबन 60 के करीब मुकदमात की समाअत नहीं हुई, सबकी जो है वो मुलतवी कर दिए गए। मेरे ख्याल में चंद की समाअत हुई है, और सिर्फ एडवोकेट इमान मज़ारी और एडवोकेट हादी के पीछे अब जज मजोका साहब की अदालत लगती है। सर, जब ये सवाल दिए गए और कहा गया 11 बजे आप आ जाएं, मुझे बताएं 33 सवाल हैं, आप या मैं भी हों तो एक सवाल को पढ़कर जवाब लिखवाने में कितना टाइम लगता है यार, उसकी तैयारी में कितना टाइम चाहिए। आप उसी वक्त कापी दे रहे हैं, 1 घंटे का वक्त दे रहे हैं, 33 सवाल हैं, और उन्हीं उसी केस की बुनियाद पर उनकी किस्मत का फैसला होना है। तो जज साहब को किस बात की जल्दी है? अच्छा, मज़े की बात यह है कि आज जज साहब ने अदालत में ये इंकशाफ किया कि अगर वो सवाल के जवाब हमें नहीं मिलते तो फिर जो सरकार की तरफ से दोनों मुल्ज़मान के वकील तैनात किए गए हैं, उस वकील ने जो पहले ही जवाब जमा कराए हुए हैं, फिर उन्हीं को तसव्वुर कर लिया जाएगा कि वही जवाब है जो सरकार ने वकील दिए मुल्ज़मान को। अच्छा, वो वकील ने वो जवाब जमा कब कराए? क्योंकि अभी हमारे सामने तक तो जज साहब सवाल लिखवा रहे थे, ठीक है ना, और फिर उसके 1 घंटे बाद जब हम वापस आए अदालत में तो उन्होंने कहा जी मुल्ज़म जवाब दें, तो मुल्ज़म नहीं थे तो उन्होंने कहा ठीक है वही वाले तसव्वुर होंगे। तो वो कौन से जवाब थे सर? जो सरकारी वकील ने जमा कराए हुए थे दोनों मुल्ज़मान के बयान में। यही वो सरकारी वकील हैं जो गुज़श्ता समाअत पर कह रहे थे कि इमान मज़ारी को कह रहे थे कि आप मेरे साथ लड़ें, मैंने चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई, मैं ये कर दूंगा, मैं तनहा नहीं हूँ। वो भाई आप उनके वकील हैं तो फिर वकालत करें ना। आप तो लड़ाई की बातें कर रहे हैं, आप तो गुस्से में हैं, आपको किस चीज़ का गुस्सा है? तो बस ये है कि मैंने हर कीमत पे जरा भी करनी है, सवाल भी माशाल्लाह उसने जमा करा दिए हैं, पीछे रह क्या जाता है। बस अनाउंसमेंट है जो आपके अगर कोई लिखी हुई तो वो कर दे। अच्छा, अभी हाई कोर्ट में क्या सूरत हाल है? हाई कोर्ट के अंदर जो है वो अपील में गए हुए हैं हम लोग, ये इमान मज़ारी और एडवोकेट हादी जो हैं, और हाई कोर्ट के अंदर उनको फौरी रिलीफ नहीं दिया गया, उसमें भी एक तारीख डाल दी गई जज आजम साहब, तो उसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट में भी गए हुए हैं। जी बिल्कुल। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपको लगता है कि कोई ये केस समाअत के लिए जल्द मुकर्रर हो सकता है? क्योंकि दरख्वास्त तो यही है कि अर्जेंट हेयरिंग के लिए, अर्ली हेयरिंग के लिए ये केस लगाया जाए, क्योंकि एक दफ़ा ये ट्रायल ख़त्म हो गया तो फिर तो ये सज़ा हो जाए, सीधा सीधा लग रहा है कि जेल में जाना है। सर मुझे तो नहीं लग रहा अगले 3 दिन तक, मुझे तो नहीं लग रहा कि ये केस जो है समाअत के लिए फिक्स हो। जब सुप्रीम कोर्ट में जब फिक्स होगा तो ये अंदर जा चुके होंगे और फैसला आ चुका होगा। अच्छा, तो आप शुरू दिन से ये केस कवर करते रहे हैं, आपको क्या लगता है कि जज मजोका साहब का जो कंडक्ट है या जो उनका एटीट्यूड है, जो उनका रवैया है, वो क्या एक रूटीन का केस के तौर पे इसको देख रहे हैं या कोई बहुत ज़्यादा गैर मामूली दिलचस्पी ले रहे हैं वो इस केस? अच्छा, इससे पहले एक बड़ा केस था, इद्दत का केस था, वो भी इन्हीं के पास लगा हुआ था, उसको भी हम रेगुलर कवर करते थे। उसमें इतनी जल्दी नहीं थी, उसमें कोई इतनी यानी कि तेज़ी नहीं थी, गो के फैसला उन्होंने हक में दिया था, लेकिन जज साहब को जल्दी नहीं थी। जज साहब किसी उस पर किसी एक जगह पर भी हमें ये बावर नहीं कराया या ये तासुर नहीं दिया कि मुझे कोई जल्दी है, और बड़े इत्मीनान से उस केस को सुना और सब कुछ किया। लेकिन यहाँ पर उनको जल्दी है, यहाँ पर वो 1-1 घंटे का वक्फा देते हैं, आधे घंटे का वक्फा देते हैं, यहाँ तक कि वो कहते हैं 10 मिनट का वक्फा है, आप 10 मिनट में जाके तय करके आ जाएं। अभी आप देख रहे हैं शेर अफजल मरवत का भी उन्होंने 10 मिनट का ही वक्फा दिया। अच्छा, एडवोकेट शेर अफजल मरवत साहब की एंट्री बड़ी हैरानकुन थी, लेकिन उन्होंने बड़े ज़बरदस्त दलाइल भी दिए। तो आप शेर अफजल मरवत साहब के जो आर्गूमेंट्स हैं, मैंने देखा कि उन्होंने FIR में जो दफ़ात FIA ने लगाई थी या NICCA ने लगाई थी, उन दफ़ात को एक एक करके उसका पोस्टमार्टम किया कि ये दफ़ा जो है इसका तो साबित ही नहीं कर सकते, ये दफ़ा तो लग ही नहीं सकती। तो आप उनके दलाइल को कैसे देखते हैं? मुझे जो एक उनका पॉइंट लगा ना, बाकी तो आप माशाल्लाह बयान भी कर देंगे, वो ये जो मंजूर पश्तीन और PTM से मुतालिक था कि भाई आपने उसको कैसे कलअदम करार दे दिया, वो तो रजिस्टर्ड ही नहीं, वो तो कहीं पे दर्ज ही नहीं है, तो आपने कलअदम किसको करार दिए?
تو آپ اندازہ یہاں سے لگائیں کہ جو ایک جماعت، ایک نام کی جماعت ہے، اس کا کوئی نظم ہے، تو آپ نے اس کو کالا دم قرار دیا اور اسی کی بنیاد پر آپ کیس کو جو ہے ایمان مزاری کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں. اور پھر ایک الزام یہ بھی ہے کہ ایڈوکیٹ ایمان مزاری اور ایڈوکیٹ ہادی نے ڈاکٹر مارنگ بلوچ کے حق میں جو ہے وہ ٹویٹس کی ہیں، اور جبکہ ڈاکٹر مارنگ بلوچ جو ہیں وہ ایک ٹیررسٹ ہیں، دہشت گرد ہیں. تو ایڈوکیٹ شیر افضل مروت نے کہا کہ کون سی عدالت نے یہ قرار دیا ہے کہ ڈاکٹر مارنگ بلوچ دہشت گرد ہے؟ ابھی تو ان کے کسی عدالت میں کوئی فیصلہ ہی نہیں ہوا. بالکل. تو ڈاکٹر مارنگ بلوچ کو دہشت گرد کیسے آپ کہہ کے ان کے حق میں اگر کوئی بھی بات ہو تو آپ اس کو غیر قانونی کہہ سکتے ہیں؟ اور کسی عدالت میں ان لوگوں کے خلاف ابھی بھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا، اور یہ لوگ ابھی جیل میں ہیں، لیکن کوئی دہشت گرد نہیں قرار دیا گیا ابھی کسی بھی عدالت کی طرف مطیع اللہ جان صاحب، گزشتہ کراچی کورٹ کا فیصلہ آپ کے سامنے ہے. جو ان کے اوپر دہشت گردی کے مقدمات ہیں وہ تو ایک ایک کر کے فارغ ہوتا جا رہا ہے. تو پھر کس بنیاد پر آپ ان کی ایک وکیل یا ان کے لیے آواز اٹھانے والی، ان کے لیے آئین اور قانون کے مطابق جدوجہد کرنے والی پہ آپ الزام کر کے ان کو سزا دینا چاہتے ہیں؟ یہ تو سوال اپنی جگہ پر باقی ہے. ٹھیک ہے. اچھا آپ بلوچ صاحب یہ بتائیں کہ آپ شروع دن سے ایمان مزاری اور ایڈوکیٹ ہادی کے ساتھ لاپتہ افراد کے مقدمات کو آپ نے کور کیا. آپ نے بلاسفمی گینگ کے حوالے سے جو مقدمات تھے، جو لوگ نشانہ بنے، ان کو کور کیا. تو یہ کتنے مقدمات ہیں جن میں یہ دونوں میاں بیوی پیش ہوتے ہیں؟ اور موسٹلی تو یہ گریٹس ہی ہیں، اللہ کے نام پہ یہ پیش ہو رہے ہیں. تو ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ لاپتہ افراد کا ایک شخص آیا ہوا تھا، تو اس کو بھی پولیس ہراساں کر رہی تھی، اور ان کے وکیل بھی ایمان مزاری اور ہادی ہیں. تو اگر یہ دونوں جیل میں جاتے ہیں تو اس سے کتنے لوگ متاثر ہوں گے، سائلین متاثر ہوں گے؟ سر ایک بڑی تعداد ہے. گزشتہ سماعت کا میں ایک حوالہ دوں آپ کو. یہاں پر ایک 4 سالہ بچہ یہاں پہ لایا گیا، اس کا والد اس کے ساتھ تھا. اس کے بچے کے ساتھ اس کے مطلب ہے کہ اس کا جنسی استحصال کیا گیا تھا، اور وہ یہاں پر رو رہا تھا. وہ مناظر ہم ویڈیو چلا بھی نہیں سکتے، دکھا بھی نہیں سکتے. ہاں، اس کو وہ یہ کہہ رہا تھا کہ سب کچھ ثابت ہے لیکن میرے پاس وکیل نہیں ہے. وہ ایک لڑکا ABN کا رپورٹر ہے، نعمان رضا، اون رضا. اون نے فون کیا ایمان کو کہ مہربانی کریں آپ اس کا کیس لڑیں. ایمان نے کیس لے لیا، لیکن اسی دن اس کی پیشی تھی. ایمان سارا دن عدالت میں کھڑے مجوکا صاحب کے پاس، اور وہ بندہ یہاں سے روتا ہوا واپس چلا گیا کہ وہ اس کے لیے پیش ہی نہیں ہو سکی. اسی طرح میں نے کئی کیسز ایسے دیکھے ہیں جناب، جو بلاسفیمی کے حوالے سے فیصل آباد سے آتے ہیں، ٹیکسلا سے آتے ہیں. ایک خاتون، ایک ماں کہہ رہی تھی کہ میں لوگوں کے گھر کے برتن مانج کر جو ہے نا صاف کر کے میں صرف کرایہ بناتی ہوں اور یہاں پر پہنچتی ہوں، اور وہ اس کی کیفیت کو، اس کے الفاظ کو ہم بیان نہیں کر سکتے. آپ اندازہ کریں ایسے لوگوں کے وہ کیسز لڑ رہی ہیں کہ جن کے پاس پیسے نہیں ہیں. وہ پیسے چھوڑیے، وہ پیشی پہ کیسے پیش ہوتے ہیں، ان کے لیے ان کو لوگوں کے گھروں میں کام کرنا پڑتا ہے. تو یہاں پہ تو دسیوں، ایک کم سے کم میں تو کہتا ہوں کئی درجن کیس ہیں اس طرح کے کہ جو میری نظر میں ہیں، اور جن کو میں نے دیکھا بھی ہے، پرکھا بھی ہے. اور ایون کہ یہ ایمان کو بھی نہیں پتا، ہادی کو بھی نہیں پتا. آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے ان کے وسطی سے پرسنلی پوچھا ہے اس بات کو کاؤنٹر چیک کرنے کے لیے کہ آپ کتنی فیس دے رہے ہیں. تو انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ہم کوئی پیسے نہیں دیتے. تو یہ تو یعنی کہ اس طرح کے لوگ جن کے کیسز لڑے جا رہے ہیں. اور بڑی تعداد میں جو بلاسفیمی گینگ والا معاملہ تھا اس میں بھی ملزمان کو ضمانت بھی ان کو ملی ہے، اور وہ شکار ہوئے تھے مبینہ طور پہ اس گینگ کے. اور ایمان مزاری اور ہادی کبھی ہائی کورٹ میں بھاگتے جا رہے ہیں، کبھی کچہری میں آ رہے ہیں، کبھی سپریم کورٹ. یہ مختلف عدالتوں میں اتنی بھاگ دوڑ جو یہ دونوں میاں بیوی کر رہے ہیں، تو یہ آپ کے خیال میں یہ کیا جذبہ ہو سکتا ہے کسی بھی وکیل کے لیے کہ وہ اس طرح مفت کیسز لوگوں کے لیے لڑ رہے ہیں آج کل کے دور میں؟ سر ایک تو ہے کہ مفت لڑ رہے ہیں، دوسری بات ہے کہ یہ اتنے حساس نوعیت کے کیس ہیں، ان کو اوپر ہاتھ ڈالنے، اس کو پکڑنے یا اس کو لڑنے کے لیے بھی جگرا چاہیے. یہاں پر مجھے اون نے بتایا کہ یہاں پر ایک کیس تھا جس کو ہادی نے کہا یار یہ وکیل صاحب آپ لڑ رہے ہیں، ہم اتنے کیسز میں انگیج ہیں تو یہ ذرا آپ لڑ رہے ہیں. تو وہ جب انہوں نے کیس لیا تو اس کے بعد ان کو میسج آ گیا اس بلاسفیمی مبینہ گینگ کے ایک رکن، سرکردہ رکن کی طرف سے کہ آپ کے یہاں پر بھائی پڑھتے بھی ہیں، آپ کا فلاں بھی ہے. ایون کہ جب اس کے بیٹے کی بات ہے نا کہ آپ 8 سالہ بچہ بھی پڑھتا ہے، تو اس بندے نے ہاتھ کھڑے کر دیے. اس نے کہا میں یہ مقدمہ نہیں لڑوں گا، اور وہ وہاں سے وڈرا کر کے نکل گیا. اس طرح کی یعنی کہ آپ تو کریں گے، جگرا چاہیے بھائی. اس طرح کے لوگ تو ڈرتے ہیں کہ مذہبی معاملات میں ہاتھ ڈالنے میں اس پہ کتنی قیمت ہو سکتی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں صرف ان کو رپورٹ کرنے کے چکر میں اپنی گاڑی کے شیشے توڑا بیٹھا ہوں. 50 سے 60 ہزار کا میری گاڑی کا نقصان کیا گیا.
آیا جناب, پچھلی بیک کا بھی شیشہ توڑا, رائٹ کا بھی توڑا, اور پوری گاڑی کی جو رائٹ سائڈ تھی وہ پتہ نہیں کیا تھا, پیچکس تھا کیا تھا, انہوں نے وہ لگا دیا, ایک میسج دیا. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو ایڈوکیٹ ایمان مزاری اور ایڈوکیٹ ہادی کے خلاف کیس ہے, جج مجوکا کتنے جلدی اور کیا فیصلہ کرتے ہیں. ویسے تو اب مزید کوئی شک نہیں لگ رہا جس طریقے سے ٹرائل کیا گیا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے سزا ہو جائے گی؟ سر عدت والے معاملے مجھے لگ رہا تھا کہ سزا ہو جائے گی, لیکن نہیں ہوگی. اچھا, تو مجھے پتہ نہیں کیوں ہلکا سا لگتا ہے کہ وہ جو قلم لہراتے رہے اندر لہرا رہے تھے کہ کچھ بھی ہو, یہ جو قلم ہے شاید اس قلم میں تسبیح میں وہ طاقت نہ ہو جو. اچھا یہ ویسے دلچسپ بات نہیں ہے کہ ابھی تک ہم نے کورٹ پروسیڈنگ میں کوئی ایسا ایویڈنس یا ایسا ثبوت نہیں دیکھا کہ جس میں کچھ نظر آئے کہ یار یہ تو واقعی یہ ہوا ہے, بڑا سیریس ہے. کیونکہ پوری کارروائی اتنی غیر سنجیدہ طریقے سے چلی ہے کہ ایویڈنس کی تو مجھے کہیں نوبت نہیں آئی کہ کوئی جس کے اوپر کوئی بحث ہوتی, کوئی آرگومنٹ ہوتا. تو یہ تو اب ویسے ہی یک طرفہ طور پہ ایک ٹرین چل پڑی ہے جو لگے. اگر فیصلہ ہوگا تو پھر یک طرفہ ہی ہوگا, وہ تو پھر ساری پوری دنیا دیکھ رہی ہے. آج آپ نے دیکھا کہ انسانی حقوق کے کارکن بھی آئے ہوئے تھے یہاں پر, بہت سے لوگ آئے ہوئے تھے. دیکھتے ہیں سر. چلیں, بہت شکریہ نادر بلوچ. مطیع اللہ جان, MJ TV سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.